नमः गां गणपतये नमः प्रियत प्राञ्जलि प्राह ब्राह्मणे रप्प चातुमणि सुविचं भावये दिशां चण्डिकां तन्मय भवेत् नमः गां गणपतये नमः एवं च पूज्य भक्ता प्रत्यह परमेश्वरी भुक्ता भगवान यथाकामं देवी सायुज्यमाप्नुया नमः गां गणपतये नमः जो न पूजयते नित्यं चण्डिका भक्तवत्सलं भस्मीकृतस्य पुण्यानि निधारित्य परमेश्वरी नमः गां गणपतये नमः तस्मात् पूजय भूपाल लोकमहेश्वरीं जगद्दीन विधानेन चण्डिकां सुखमापश्यसि नमः गां गणपतये नमः इति वैदिक रहस्यं सम्पूर्णम् ওদিকে ফেরো কার্যর করো। হে জগদ্ধাত্রী জগৎ কল্যাণকারিণী, তুমি সকলের মাতা, তুমি আমারও মাতা। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমার শরীর যেন সুস্থ থাকে এবং আমার সংসার যেন সুবৃদ্ধি হয় এবং আমার সংসারে সবাই যেন ভালো থাকে। সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমঃস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতি সনাতনী গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমঃস্তুতে। শরণাগত দিনার্থ परित्राणाय परायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमःस्तुते। जाओ प्रणाम करके जाओ। এবারে নতুন বছর पाशाब्जयी अलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी श्रीशा रूपमां भुजासना नमः गां गणपतये नमः।